Eh, pwede man di magkasinabot na sa panimalay, mulakaw. Mabuhi ramang gihapon ka. Ino to mabaw ra gihapon. Pero ingon tag mas lalom-lalom unsa man kanang giingon nga ang iglesia lawas ni Kristo. So ingon tag lawas, walay bahin nga mubulag sa lawas. Once nga mobiya ka sa lawas, nagpasabot na og kamatayon. So kining atong kumingking kung makita na dito maura nang nakabilin nalbuwag sa tong lawas. No? So unsa may mahitabo na nga kumingking kana siya nahimong namatay siya sa dihang migbilag mubulag sa lawas. So kung makaamgo ang mga magtotoo ini nga lalom nga pinadayag dili data pwede mubiya sa lawas ni Kristo. Ngano man kay ang pagbiya nagpasabot na siya kamatayon nato nga magtotoo. So kitang mga magtotoo human ta gi anak pag-usab dili lang ta kay nahimo na tang mga anak sa Dios. Sa kabahin mga anak ta sa Dios. Apan sa lain bahin gamayng bahin ta sa lawas ni Kristo. So kagmay tang bahin sa lawas ni Kristo nga niya sulok. So ang iglesia sulok gamay po na siyang part sa lawas ni Kristo. So kung tapuo na tanang mga iglesia lokal sa tibuok universo, mao na ang lawas ni Kristo. Daigon nga Ginoo, mo nang makabantay ta, duhay duha ka aspeto sa iglesia, universal o local aspect. Pag ingon nimo universal, sa tibuok universo, usa ra iglesia. Pero kanang gisgutan sa 18-17 kung doon na ikson makasala, isumbong sa iglesia, nagpasabot na siya sa local aspect sa church nga girepresentahan sa mga ansyano, anak na dapit. So mga igsoon, pero ingon dire nga pag-ingon nga ang lawas, ang iglesia lawas ni Kristo, hapog na kuna, no? Kani gingon pa nga ang iglesia manggugubat warrior. Ang iglesia mao ang pangasauno ni Kristo. Pero gingon diha ang pinakahapog mao kining ang iglesia mao ang usa ka bag-ong tao. The church is the one new man. So kining one new man gingon dito dunalay one person, usa lang ka persona. Magingon ta nga sa bagong tao usa ray persona si Kristo. Then sa usa bagong tao usa ra puy bakbak. Dayon diha sa living doon natay kinabuhi ni Kristo nga dadawat alang sa atong pagkinabuhi diha sa iglesia.